Hello everyone, how are you doing? Thank you so much for clicking this video. In this video, we will learn about a narrative text. Jadi, di video kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis dari teks narasi, yaitu folktale atau cerita rakyat. Okay, without any further ado, let's get started. Do you know or have you ever heard the type of this text? Apakah kalian tahu apa itu teks narasi? Atau apakah kalian pernah mendengar jenis teks ini? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Teks narasi adalah sebuah teks yang bersifat imajinatif atau hayalan yang berguna untuk menghibur orang-orang. It can be in written form or spoken form. Teks narasi sendiri bisa dalam bentuk tulisan ataupun diceritakan secara langsung. Next is the function of narrative text. This text has some function. There are 3 functions. The first one is to entertain, the second one is to educate, and the last one is to develop the imagination of the reader. Fungsi dari teks narasi ada beberapa. Yang pertama adalah untuk menghibur, yang kedua untuk mengedukasi, dan yang terakhir adalah untuk mengembangkan imajinasi para pembaca. Next material is the generic structure of narrative text. The first one we have orientation atau pendahuluan. Orientation is the opening of the story that contains the introduction of characters, the introduction of the backgrounds, time, and place of the story. Biasanya, bagian orientation berada di paragraf pertama, di mana pada bagian ini terdiri dari pengenalan tokoh, pengenalan latar belakang, tempat, dan waktu cerita tersebut terjadi. And then the second one we have complication atau permasalahan. In this part, the problem of the story is developed. Complication ini biasanya berada di paragraf kedua, dan di dalam complication, biasanya masalah pada cerita mulai muncul. And the last, we have resolution atau pemecahan masalah. Resolution is the ending of the story. In this section, all the problems must be resolved by the main character. Resolution atau pemecahan masalah biasanya berada di last paragraph atau berada di paragraf terakhir. Di bagian ini, kita bisa mengetahui solusi dari permasalahan yang timbul di bagian complication. Biasanya, in the resolution, there is a moral message or the moral value that we can take from the story. The moral value in the ending of the text is called coda. Nah, jadi pesan moral yang ada di resolution atau di akhir cerita ini kita sebut dengan coda. Berbahasa pada teks narasi. The first one we have using simple past. Biasanya, tenses yang digunakan dalam teks narasi dalam bentuk masa lampau atau yang telah terjadi. The second one, using adverb of time to tell the past event. Kata keterangan waktunya menggunakan kata keterangan di masa lampau, such as once upon a time, one day, and so on. And then, using time conjunction atau kata penghubung, such as when, then, suddenly, and etc. And then
there is a specific character. Ada karakter atau tokoh utama di dalam teks narasi tersebut, such as Cinderella, Snow White, Sang Kuryang, dan lain-lain. And then, action verb or a verb that show an action. Kata kerja yang menyatakan aksi atau tindakan. Jadi, di dalam teks narasi itu ada juga penggunaan action verb seperti kill, walk, and jump. And then, there are some direct speech in narrative text. The function of direct speech is to make the story lively. Jadi, ada banyak direct speech di dalam teks narasi yang gunanya untuk membuat cerita terlihat hidup atau nyata. Contohnya, Snow White said, "My name is Snow White." Direct speech use simple present. Tenses yang digunakan dalam direct speech biasanya menggunakan simple present tense. Do you know that there are so many types of narrative text such as legends, fables, folktales, short story, and etc. Ada banyak sekali jenis-jenis teks narasi seperti legenda, dongeng, cerita rakyat, cerpen, dan masih banyak lagi. And now we will discuss about folktale. Dan sekarang kita akan membahas tentang cerita rakyat. Folktale atau cerita rakyat is a tale circulated by word of mouth among the common folk. Jadi, cerita rakyat adalah sebuah kisah yang diedarkan dari mulut ke mulut di kalangan rakyat biasa. There are so many examples of folktales, especially from Indonesia, such as Sang Kuryang, Timun Mas, Malin Kundang, and so on. Okay everyone, I think that's all for our discussion regarding narrative text in the form of folktale this time. I hope this video can help all of you guys, and see you in the next video. Thank you for watching.